مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب. معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر جمعہ دی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ اس نے سانو ساریاں نو اج مل کے بیٹھ کے جمعہ پڑھنا اور اپنی یاد کرنے دا موقع عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک اوپر ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام. آپ دے طفیل اے برکتاں اے رونقاں اے آستانے اے محفلاں اے اللہ دی یاد اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد دے موقع عطا فرمائے. معزز حاضرین سامعین، ہر جمعے دی طرح آج دا جڑا خطاب ہے میرا، پچھلے جمعے کعبہ دی سمت دے بارے سمجھایا سی کہ کعبہ شریف دی طرف کیوں حکم ہویا کہ کھڑے ہو کے منہ قبلہ شریف دی طرف کر کے نماز پڑھو. کافی تفصیلی گفتگو ہوندی دی. پہلے ارکان نماز دے ارکان اوقات یہ سب سمجھاندہ رہا ہوں، اور پچھلے جمعہ سارے اوقات نماز ٹائم سمجھانے دے بعد کعبے دے سامنے تھانوں تصور دے وچ بلکہ حقیقت دے وچ نماز پڑھ جو تھانوں کھڑا کیتا. آج دا میرا موضوع یہ ہے کہ جس وقت بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کیوں اوپر اٹھائے جاندے ہیں؟ یہ کہ نکتہ ہے کہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ دے ہر کام میں کوئی حکمتاں ہوندیاں، کوئی نکتے ہوندے، کوئی راز ہوندے ہیں.
اتنے نقطے راز تو کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی بشر اس دی اوقات نہیں نہ اس دے اندر اتنا شعور عقل سمجھ کے اس اللہ دے رازاں نو سمجھ سکے. لیکن ہر انسان اپنے علم اور اپنی سمجھ دے مطابق قرآن دے حکمتاں نو بیان کردا ہے. قرآن سانو غور و فکر دی دعوت دیندا ہے. تو آج جو آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ارشاد فرماندے ہیں الف لام میم. الف لام میم جو ہے اس دا جو ترجمہ معنی ہے وہ اللہ جاندہ یا اللہ دے محبوب جاندے ہیں. بعض گلاں قرآن کریم دے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم دے نال کوئی راز و نیاز دی گفتگو کرنی سی تو اس طریقے نہ گفتگو فرمائی کہ اس دی مخلوق دوسرے لوگ، دوسرے انسان اس بات نو نہیں سمجھ سکے. الف لام را، الف لام میم، ہا میم، مختلف ایسے حروف آئے کہ علماء اور مفسرین فرماندے کہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ دے محبوب دے درمیان کوئی گفتگو سی. فرمایا الف لام میم. ظاہری علماء فرماندے الف اللہ، لام لے آنے والے جبرائیل امین، اور میم جنہ دے اتے آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب دے شروع دے وچ قرآن کریم فرمایا اللہ بھیجنے والا ہے، جبرائیل لے آنے والے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر نزول ہو رہا، نازل ہو رہی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ دا ایسا کلام ہے کہ حق سچ برحق ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. اگر اس سے کسی ایک لفظ تے بھی کوئی بندہ شبہ کردا ہے یا شک کردا ہے تو دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے، یا کسی لفظ دا انکار کردا ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کوئی شک و شبہ دا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. شروع وچ ہی اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن چے ارشاد فرماتا کہ جو کلام ہے اس اندر کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین. پھر ارشاد فرمایا یہ ہدایت ہے ڈر والے واسطے، یعنی کہ متقی والے پرہیزگاراں واسطے. اتھے اس چیز دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کے ایک فرق بیان کرتا کہ قرآن تو جو ہدایت حاصل کریں گے وہ خوف اور ڈر والے متقی پرہیزگار. ورنہ ایک بات ہے جس سے کوئی شک و شبہ نہیں، ہر کسی کو مننی چاہیے حقیقت نو، لیکن کچھ لوگاں نے نہیں منی. جتنے کفار دیکھ لو، مجوسی دیکھ لو، جنہیں ایمان نہیں لائے، انہاں اس کتاب نو نہیں منیا. فرمایا ھدی للمتقین، نال ارشاد فرمایا ہدایت ہے متقی لوگاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے ہدایت ہے، ہر کسی واسطے نہیں ہے. ہر کوئی اس تو فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اگر ہر کوئی فائدہ اٹھا جاتا سارے نبی پاک دے غلام بن جاندے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پھر فرمایا ایک کتاب جڑی ہے ایک غیب تے ایمان رکھنا ہے. تسی کوئی معجزہ کوئی بات نہیں طلب کرنی. اللہ دا جڑا کلام ہے وہ بالغیب، غیب تے ایمان رکھنا ہے کہ بغیر دیکھنے سننے تو اتنا تھوڑا قوی اور مضبوط ایمان ہوئے جس طرح پہلے نبیاں دیاں امتاں دیکھ دیاں سن، معجزات دکھاندیاں سن، کوئی مطالبات کر دے سن. فرمایا تسی اپنا ایمان غیب تے رکھو گے، غیب پر ایمان رکھو گے تو کامل ایمان تھانوں تاہیں حاصل ہوئے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور غیب تے ایمان رکھنا ہے. پھر او ایمان کے او لوگ جنہاں نے نماز نو ہی قائم کیتا ہے.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ساری غائب دے موضوعات اتے گفتگو ہو رہی کہ نماز اسی پڑھ دیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ دے دیے ہوئے رزق سے جنہوں نے اٹھایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق انہاں مومناں نو دتا انہاں نماز بھی قائم کیتی اور قرآن اتے بھی ایمان لے آئے غیب اتے ایمان لے آئے کوئی طلب نہیں کیتا جس طرح تسی نماز قائم کیتی غیب اتے ایمان لے آندہ ہے قرآن نو منیا اس طرح تسی یہ جان لو کہ جو کچھ تسی کھاندے پیندے ہو جو تھوڑے کول مال متا اے سب اللہ نے تھانوں دیتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اللہ دا دیا ہوا رزق پھر اس سے اٹھایا یعنی کہ جو اللہ نے تھانوں رزق دیتا او لوگ اللہ دے رستے وچ بھی اس رزق نو خرچ کر دے ہیں اور رزق خدا دے رستے وچ بھی دیندے ہیں غرباں نو دیندے مساکین نو دیندے قربانی کر دے زکوٰۃ دیندے ہیں اور نیک کماں وچ خرچ کر دے ہیں تو جو لوگ اللہ دے رستے اپنا رزق خرچ کر دے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرفوں کردہ بلکہ اللہ دا دیتا ہویا اے مال ہوتا ہے تو آج دا نقطہ جرا سمجھانے دا مقصد ہے کہ نماز دے بھی جرا دونوں ہاتھ اوپر کیتے جاندے اللہ اکبر کے آ جاندے ادھا کے معنی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب تو بڑا ہے سب بڑیاں تو ہی بڑے جتنے بڑے تو بڑے ہیں دنیا دے اندر جو انسان سب تو بڑا جڑا ہے وہ اللہ ہے تو جس وقت بندہ نماز میں سے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں کہ وہ بندہ اللہ دے سامنے ہو جاتا ہے اللہ اکبر کر کے نیت کرتا ہے تو اللہ اسے سامنے ہو جاتا ہے وہ اللہ دے سامنے ہو جاتا ہے تو نماز دے دوران جس وقت بندے دا خیال ادھر ادھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے دس میرے تو بھی کوئی زیادہ اچھا تینوں نظر آ گیا کہ تو اپنا خیال میری طرف تو چھوڑ کے تو کسی اور طرف لے کے چلا گئے واپس ہو اپنا خیال ادھر موڑ اور صرف میری طرف رجوع کر تو جس وقت بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے نماز واسطے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات اس سامنے ہوتی ہے اللہ اکبر کہنے دا مقصد ہے کہ ایسا پختہ ایمان کہ اللہ دیکھ رہے تسی اللہ نو دیکھ رہے ہو اگر نہیں دیکھ سکتے غیب اوپر ایمان تے ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اس نے اللہ دی بارگاہ بندہ حاضر ہو جاتا ہے جیسا حاضر ہو جاتا ہے چاہے خود ہوئے چاہے امام ہوئے تو جیسا حاضر ہوتا ہے ایک دم امام صاحب کہتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے سارے ایک دم ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر کہہ کے تعظیم کر دے کہ اللہ سب تو بڑا ہے سامنے آ گئے فوراً ہاتھ بن لیتے جانے کہ آجزی نال سب لوگ کھڑے ہو جاندے ہاتھ بن کے کہ اسی اللہ دی بارگاہ حاضر ہو چکے ہیں جب کسی بڑے دی خدمت تسی جاندے ہو ہاتھ بن لیندے ہو یا نہیں بن لیندے ہو مقصد ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے سب تو بڑا رب سامنے رب سامنے اپنا جلوہ دکھاندہ ہے تو ایک دم بے اختیار ہاتھ اٹھ جاندے اللہ اکبر ایمان صاحب کہندے اللہ اکبر اللہ سامنے اللہ سب تو بڑا سامنے آگئے سارے اسی تائید کر دے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن کے ادبن کھڑے ہو جاندے ہاتھ بن کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہ نکتہ ہے اس وچ کہ جس وقت اللہ سامنے آندہ ہے تو امام صاحب کہندے اللہ اکبر کہ اللہ سامنے آ گئے سارے فوراً تائید کر دے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن کے ادبن کھڑے ہو جاندے ہیں ہاتھ اوپر اٹھانے دا مقصد یہ ہوتا ہے دوسرا اسی یہ بھی نکتہ ہے کہ جس وقت بندہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہندے تو اس وقت کرنا تک ہاتھ لے جانا او دسدہ انسان کہ اللہ میں تیرے سامنے کڑا میرا قول اور فعل سب ایک برابر ہیں یعنی کہ میری نیت قول فعل میں اقرار کرنا کہ سب ایک جیسے تو سب تو بڑا رب ہے
ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ ਜੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੂਮਨ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो अल्लाह अकबर कहने का मकसद है कि अपने कौल और फेल नू एक इकरार करना कि मेरा कौल फेल जिस तरह मैं तेरे सामने आजी नाल अल्लाह खड़ा वां, दिल तू ही मैं तेनू तस्लीम करदा और नमाज पढ़े और अमल कर रहा हूँ इसके उत्ते। तो गैब उत्ते असां क्या मोमन दा ईमान हुंदा, हुण गैब उत्ते सामने रब ताला हुंदा, बंदा कौल इकरार अपने रब नाल कर रहा हुंदा है। दूसरा नुकता इसी चोर एक भी है कि जिस बंदा अल्लाह अकबर कहता है, हाथ ऊपर करता है, तो अल्लाह ताला दी शान बयान करता है कि अल्लाह तू सब तू बड़ा है। देखो कोई तुसी अजूबा चीज़ देखते हो, कोई बहुत बड़ा मामला देखते हो, कोई और कहते हो ना तोबा तोबा बहुत बड़ा वो मामला सी, कन्ना नू हथ लगाते हो या नहीं। ਜਾਂ आम मामलात ही बंदा किसी चीज़ कोई नई चीज़ देखता जी अकल समझ सोच तू बाला तर होंगी, तो बंदा कहना मेरी तोबा मैं तो बहुत बड़ा एक नज़ारा देखा या मामला देखा, कन्ना नू हथ लांदा है। जहाँ रब नू बंदे का दीदार होंदा है तो बंदा कन्ना नू हथ ला उत्ते करदा कि अल्लाह तो बड़ी शान वाले, अज मैं अल्लाह नू देख रहा, अल्लाह के सामने हाज़र हूँ। नाल कहना अल्लाह अकबर। इस नुकता है कि जिस बंदा नमाज ही खड़ा होवे तो समझे मैं सब तू बड़ी बारगाह विच खड़ा हो गया वहाँ, कान पकड़ के इकरार तकबीर तरीमा कन्ना तक एक इकरार कर रहा होंदा है बंदा अल्लाह दी जात उसकी शान दा। फिर इस होर भी हिकमतां बहुत, जैसा बंदा अल्लाह अकबर कहता है हाथ ऊपर करता है, इमाम साहब कहते अल्लाह अकबर, या खुद बंदा अल्लाह अकबर तो उत्ते हाथ करके इशारा करता है ओ रब जरा अर्शां वाला रब है उत्ते वो अज मेरे सामने मौजूद है, इस वास्ते अल्लाह अकबर कह के मैं हाथ बन इशारा करता है ओ रब, ऐसा ऊपर हाथ करता है कि जरा रब ऊपर सी इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। उसके मकान की तरफ इशारा किया जाता उंगलियां नाल। हुण किसी नूं कोई मकान रस्ता दसना इशारा कर दे या नहीं कर दे, या ऊपर हाथ करो किस दी तरफ है, अल्लाह की तरफ है, उंगलियां जा रही इशारे हो रहे, वो बंदा एक उंगली नाल इशारा करता है, 10 उंगलियां नाल बंदा इशारा कर रहा होंदा कि वो अल्लाह मकान वाला। इस भी हिकमत है कि बंदा अपनी आजी नक्सारी रब की शान रब के मकान की तरफ इशारा करता है। फिर ये भी हिकमत है इस कि जिस बंदा अल्लाह अकबर करता है अल्लाह सब तो बड़ा है, तो वह अपनी बेखबरी और ला इलमी का इजहार कर रहा होंदा है, अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता बस तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ बड़ा है। इस भी हिकमत होंदी कि जिस बंदा अल्लाह अकबर अपनी बेखबरी और ला इलमी का, कोई बंदा किसी को कोई गल पुछदा है फलां दी लड़ाई झगड़ा होया केस होया मुकदमा होया तुसी दसो, जिथे बंदा खतरा पैदा होए खतरे मारू डर मारू भी नहीं दसदा, तो जे ना पता होए तो बंदा कहना नहीं जी मैं बेखबर हाँ, मैं कन्ना नूं मैं बेखबर हाँ, यानी कि रब ताला सामने होंदा है, बंदा कन्ना नूं हथ लाए कहना तेरी जात इतनी अरफा वाला बुलंद है कि मैं कुछ नहीं जानता, अल्लाह तू ही सब तू बड़ा है। अल्लाह अकबर कहता ये भी हिकमत है इस कि बंदा अपनी बेखबरी और आजी और तौबा करता है, इनकसारी करता है। फिर रब जिस सामने आंदा कन्ना तक अज जाते बंदा इसनूं समझे कि मैं हुण तौबा कर रहा वां। तो अल्लाह अकबर कहने एक मिसाल ऐसी भी है कि समुंदर ही पानी च अगर कोई बंदा गिर जाए डुब रहा हो तैरना ना आंदा हो डुब रहा हो क्या करता है हथ पैर मारदा है उल्टे सीधे या नहीं। जिस बंदा नमाज से खड़ा होंदा नमाज से जाता है तो अपने गुनाह अपने गलती अपने खतावां दे ज़हन ही चौंदियां तो बंदा दरिया डुबने वाला हथ पैर से मारदा शायद मेरा हथ कोई पकड़ ले बचत हो जाए मेरी, कोई तिनका कोई चीज़ कश्ती कोई चीज़ ना भी आवे तो हथ पैर मारदा रहना। तो जिस बंदा गुनाह दे दरिया विच डुबिया होवे गुनाह दे विच डुब रहा होवे तो उस वक्त एकदम बंदा मस्जिद ही जाता है बेख्तियार दीवाना वा अल्लाह अकबर कर देता। इस वास्ते अल्लाह अकबर करता है कि ऊपर हाथ करता है शायद मेरा हाथ रब पकड़ लवे।
شاید میرا ہاتھ اللہ پکڑ لوے. وہ دریا والا جڑا دریا دے وچ کوئی چیز لوڑدا ہے, لیکن جڑا انسان گناہ دے دریا بھی ڈبیا ہوئے وہ فوراً ہاتھ اتے کردا ہے شاید میرا ہاتھ میرا رب پکڑ لوے. وہ نماز چی اللہ رب اپنے بندیاں دے ہاتھ پکڑدا ہے, نفلاں دے وچ ہاتھ پکڑدا ہے, یاد الہی وچ ہاتھ پکڑدا ہے, اپنے دوستاں ولیاں دے ہاتھ. رب تعالیٰ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. رسول پاک بیت فرما رہے سن, اللہ تعالیٰ فرماؤ ید اللہ فوق ایدیہم, جو آپ دے ہاتھ ہوتے بیعت کر رہا ہے آپ دے ہاتھ ہوتے میرا ہاتھ ہے, وہ میری بیعت کر رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے ہاتھ پکڑ لیندہ ہے, جنہ دے ہاتھ پکڑتا ہے انہاں دا بیڑا پار ہو جائے. نماز نفلاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, انہاں دیاں راتاں عبادت اور نوافل گزر جاندیاں. اللہ جنہ دے ہاتھ پکڑدا ہے. میاں محمد صاحب فرمایا راتاں ادھی راتی رحمت رب دی تے کڑے بلند آوازہ, بخشش منگن والیاں لی کھلا ہے رحمت دا دروازہ. تے اج دا جڑا موضوع سی وہ اے سی کہ اللہ اکبر کیوں کیا جاتا ہے, نکتے ہیں تاکہ نماز پڑھو تسی. اسی تے نماز پڑھ دے ہیں اللہ اکبر ہاتھ پیر سجدہ وچ مقصد تے پتہ نہیں, ہر گل وچ کوئی حکمت ہے, کوئی مقصد ہوندا ہے. تو آج تھانوں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر دے بارے سمجھایا. انشاءاللہ آئندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن گئے سورہ فاتحہ پڑھی جاندے سکے حکمتیں ہاتھ کیوں بنے جاندے اس بارے سمجھا ساں. جس طرح بندہ اللہ تعالیٰ دے سامنے آندا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن دیندا ہے, ادبن کھڑا ہو جاندا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہوندا ہے کہ اس وقت جس طرح ہاتھ بن کے بندہ کھڑا ہوندا ہے تو ایک مجرم دی حیثیت وچ ہوندا ہے کہ اللہ تیرے سامنے میں کھڑا, میں ملزم ہے, میں مجرم ہاں, میں گناہگار ہاں, بس میں ان تیری بارگاہ چ حاضر ہاں, میرے سے جو پسند فرما فیصلہ فرما, میری تے عاجزی نکساری ہے. ہاتھ بن کے کھڑا ہوندا مقصد ہے. کوئی بھی بندہ کسی بڑی عدالت ہی جاندا ہے ہاتھ بن لیندا ہے یا نہیں بن لیندا ہے, یا جتھے کچہری عدالت ملزم دی ہاتھ بندا ہے یا نہیں. اس واسطے ہاتھ بن لینا جڑا ہے وہ اس چیز دا اشارہ وضاحت کردا ہے کہ ہاتھ بننے دا مقصد کیا ہے کہ ایک بندہ مجرم ملزم اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہے. اسی سارے رب تعالیٰ دے مجرم ہاں, رب تعالیٰ دی حضور حاضر جڑے ہوندے. او نماز جڑی ہے اصل دے ایک معافی دا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ معافی دے خواستگار بندہ کھڑا ہوندا ہے نماز دی حالت تے معافی دا خواستگار بن جاندا ہے. ہر ادا نماز ایک معافی دی خواستگار ہے. اس وقت دنیا کوئی انسان اپنے آپ بہت بڑا نہ سمجھے, بس اللہ دی بارگاہ جسنا آ جائے تو بس سب کچھ اللہ دی رضا دی خاطر جو عمل کیتا جائے اللہ تعالیٰ نو پسند آندا ہے. جے کوئی بندہ کہ میں بہت بڑیاں نمازاں پڑھنا روزے رکھنا, نہیں, بس اللہ دی بارگاہ ہر نماز دی جڑی ادا ہے وہ معافی دا ایک رستہ سکھا رہی ہے. اسی مومن معافی دا ہی خواستگار ہوندا ہے. تے جنہاں دی اللہ باں پھڑ لوے انہاں دا ہر عمل جڑا ہے اللہ دی رضا دی خاطر ہوندا ہے. ہر نیک عمل انہاں دا اللہ دی رضا, اللہ دی بندگی, اللہ دی محبت ہی چوندا ہے. بس اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے اپنا قرب عطا فرماندا ہے, اپنی محبت عطا فرماندا ہے. یہ محفل مجلس جڑی ہے یہ حقیقتاً یہ اللہ اور رسول نے محبت رکھنے والیاں دی محفل مجلس ہے. جڑے اللہ دے دوست اللہ دے محبوباں نال محبت رکھتے ہیں, اللہ دے دوستاں نال اللہ نال محبت رکھنے والے اپنا ہر قول و فعل اللہ دی رضا دی خاطر کرن تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں اس دنیا دے وچ وی دین دنیا دیاں نعمتاں نوازدا ہے تے اس جہان وچ مغفرت فرماندا ہے. ایک بزرگ سن کسے شہر وچ رہندے سن, وہ نابینا سن, بہت نیک لوگ سن. انہاں نوں پتہ لگا فلاں شہر دے اندر ایک بزرگ آیا ہوئے, درمیان دریا دا رستہ سی. اللہ والیاں نوں اللہ ہی خبراں دیندا ہے.
انہوں نے خبر پہنچی انہوں دے دلی خیال پیدا ہوا نابینا سن کہ انہاں بزرگان دے میں دعوت کراں کھانا کھلاواں انہاں دی کوئی خدمت کراں اپنا انہاں خیال دا اظہار فرمایا انہاں دی بیوی بڑی نیک پاک دامن بیوی سی وہ جس نے اس خیال نو سمجھی تو اس کے حضور حکم فرماؤ انہاں کہ میرا دل کردہ انہاں نو کھانا پہنچایا جائے فلاں بزرگ ہیں انہاں نو کھانا پہنچایا جائے تو اس کے ٹھیک ہے حضور میں نے حکم فرماؤ اس اچھے اچھے کھانے تیار کیتے سارا دن کھانے تیار کردیاں رات پہ گی کھانا تیار اس پیش کیتا انہاں کہ انہاں نو پہنچاؤ اس کے حضور رات پہ گئی ہے تے دریائے درمیان دریا کس طرح میں کراس کر ساں انہاں فرمایا تو جا کھانا لے جا دریا دے کنارے اوپر جس وقت پہنچیں گی تے کہنا کہ اے دریا میں نے اس بزرگ بھیجا جس نے ساری عمر حق زوجیت و شادی کیتی نہیں نہ ادا کیتا میں نے اس بزرگ بھیجا اس واسطے میں فلاں بزرگ کو جانا چاہتی ہوں اس کا عجیب معاملہ ہے جناب میں تھوڑی بیویاں 4 بچے بھی ہیں انہوں نے جا کے پیغام دے دریا نو جہاں گئی دریا نو جا کے اس کیا سلام کیتا کیا کہ میں نے اس شخص بھیجا جی ساری عمر حق زوجیت بیوی دے نال یا کسی عورت دے نال اس ملے ہی نہیں ہے اور میں نے اس بھیجا ہے وہ فلاں بزرگ ایک دم دریا رستہ دیتا پار چاہا جہاں پار گئے انہاں بزرگان انہاں کھانا پیش کیتا انہاں بہت خوش ہو کے کھانا کھادا بلکہ بہت ہی زیادہ کھانا انہاں نے ضرورت مطابق کھادا جہاں کھانا کھا چکے تو کیا جا بھئی بی بی برتن لے جاؤں اس کیا میں نے ڈر لگتا ہے رات دا بہت حصہ گزر چکا ہے تو میں کس طرح واپس جیسا آندیاں تے میں نے انہاں اے پیغام دیتا سی کہ جا کے پیغام دیں تو میں دریا دے پار آگئی تو واپس کی انہاں کہا جا دریا کو جا سے سلام کریں کمی کہ میں نے اس بزرگ اس شخص بھیجا جس ساری عمر کھانا ہی نہیں کھادا اس میں نے بھیجا ہے وہ کہنے لگی واہ بھائی یہ عجیب معاملہ ہے دوواں جھوٹیاں دے درمیان انہاں کیا میں شادی نہیں کیتی تسی کہتے ہو کھانا ہوں تسی کھانا کھادا میرے سامنے میں تھوڑے کوئی کھانا انہاں کہا جا پیغام دیں تو دریا نو جب پیغام دیتا دریا نے رستہ چھوڑیا واپس آ گئی واپس اپنے گھر پہنچی تے اپنے شوہر جے میاں سن بزرگ انہوں نے پوچھنے لگی حضور اے معاملہ سمجھ نہیں آیا اے تسی کے بیان کر رہے ہو فرمایا گل یہ ہے کہ اس مطلب یہ ہے کہ اسی اللہ رسول دی رضا دی خاطر شادی کیتی اپنے نفس واسطے نہیں کیتی اس واسطے ساری عمر اسی اپنی شادی نو اپنے نفس دی خاطر نہیں دیکھا خدا اور خدا دے محبوب دی خاطر دیکھا اس واسطے سیکھا ساڑھے نفس نے تے شادی نہیں کیتی اسی تے اللہ دی رضا اللہ دی محبت دی کیتی او دا حکم پورا کیتا تو انہاں اس واسطے فرمایا میں ساری عمر کھانا نہیں کھادا وہ اللہ دے ایک ولی کامل ہیں انہوں نے ساری عمر اپنے نفس واسطے کھانا کھادا ہی نہیں اللہ اور اللہ دی رضا دی خاطر کھانا کھادا تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ وہ شادی اور کھانے دے معاملات خدا دی رضا دی خاطر ہوئے تے دریا رستہ چھوڑ دے جنہاں دیا نمازاں روزے اللہ دی رضا دی خاطر ہون انہاں دا کئی عالم ہو سی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ایک سیدہ احترام کیتا انہاں بڑا مشہور قصہ پہلوان سن جو بھی علماء بیان کر دے رہندے تو اس واسطے اس کی تحقیق کی جانے دی ضرورت نہیں لیکن بڑے اللہ دے ولی کامل ہوئے آپ دا وطیرہ سی ایک طریقہ سی کدے دریا تو گزر ہوئے مسلح سٹ کے کھڑے ہو جاتے سن دریا رستہ دینا سے مسلح تیردہ پار لے جاتے سن ایک دن مسلح سٹا لگے دوروں کوئی مسافر آ رہے اس نے کوئی کشتی اور آوازاں دینیاں شروع کیتیاں جس آوازاں دینیاں شروع کیتیاں اس کہ میں نے بھی پار لے جو آپ رک گئے کیا اچھا دیکھا مسلح انہوں نے پیچھے کھڑا ہو جائے
ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਯਾ ਜੁਨੈਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹੋ ਯਾ ਅੱਲਾਹੋ ਯਾ ਅੱਲਾਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਵਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਆਪ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ। اس اللہ اللہ کرنی شروع کی تھی، مسلح ڈولنا شروع ہوا، چکیا پانی چاہ نے پکڑ باہر کر دیا، کہ ہو گیا ہے بات؟ انہاں کیا تینوں یا جنید اس واسطے سیکھی کہ پہلے تو جنید دے مقام تک پہنچ جا، تو اجے جنید دے مقام تک نہیں پہنچے تو اللہ دے مقام تک کس طرح اللہ دی پہچان کریں گا؟ ساڑھا تے اللہ سامنے ہے، نظر آ رہا سی، یا اللہ کر دیا، تو پہلے جنید جیسا تے بن جا۔ اس واسطے جڑے لوگ اللہ دے عشق و محبت اور رضائے زندگی انہوں نے مسئلے بھی اسے تا تیر دیں تو انہوں نے گل گفتگو بھی ایسی ہو جاندی، تو بندیاں ہر دم نہیں، بس اس سے ضروری ہے کہ غلامی وچ رہے، مرشد دی غلامی، مرشد نظر کرے تو رب دا رستہ سدھا ہوندا، ورنہ مرشد تک ہی پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ دی رضا، اللہ دی محبت جڑے لوگ سفر کر دے انہوں نے بھی دریا رستے دیندے پہ تے جڑے اللہ دی رضا دی خاطر نمازاں روزے کرن انہاں دی شان دا کے عالم ہو سی۔ جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت دربار کا عالم کیا ہوگا؟ او خدمتگار جڑے نبی دے عاشق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق جڑے سن، ہر وقت ہاتھ بان کے کھڑے رہندے سن، جنہاں کے دنیا کائنات کھڑی ہو، انہاں اللہ اور اللہ دے محبوب دی رضا نو حاصل کیتا، جو دنیا کائنات انہاں کے کھلتی کھڑی ہے۔ تو اللہ دی رضا دی خاطر جسا بندہ کھڑا ہوندہ ہے، اللہ دی محبت دی طرح کھڑا ہوندہ ہے، نماز دے اپنے قول و فعل نو برقرار رکھدا، اللہ تعالیٰ اس نو دین اور دنیا دیا نعمتاں نوازے۔ یار اس دور ہی چسا دیکھیا دیرا دو چار نمازاں دن رات پڑھنا شروع کر جو کہنا میں ہی بہت بڑا، میں ہی بہت بڑا، میں ہی بہت بڑا۔ مرشد تو بغیر کوئی بڑا نہیں بن سکتا، مرشد تو بغیر کوئی سفر طے نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے سفر طے کرنا۔ کئی کہندے سی بہت بڑے ہیں، وہ محنت تے کر رہے ہوندے، اے دیہاتاں وچ تسی دیکھیا نا داند ٹگا جا اکھاں تے کچھ بن دیندے تو خوہ گیڑدا پیا ہوندا، تکیا کدے کوئی نہ کوئی تھانوں گل سناویے نہ سنائیے تھانوں سمجھ نہیں آندی۔ وہ ٹگا جا خوہ گیڑدا پیا ہوندا نا، اس نوں داند کہندے، ٹگا داند کہندے، وہ خوہ گیڑیا ہوندا تے اکھاں اگے پٹی بن دیندے، وہ جب خوہ گیڑدا رہندا تو وہ سمجھدا ہے میں سفر طے کر رہا ہوں، میرا سفر ہو رہا طے، وہ سفر 6 گھنٹے لگے رہو، سمجھدا میں تھوں پتہ نہیں جہلم تک پہنچنے والا، جس نہ وہ اکھاں کو پٹی لاؤ تو داند اتھے دا اتھے ہی کھڑا۔ جڑا مرشد تو بغیر سفر کردا اس ٹگے دی طرح پھردا پیا رہدا، تے جنہاں دی اکھاں کھلیاں ہون، پٹیاں کھلیاں ہون، انہاں دا سفر سیدھا پیا ہو رہا ہوندا۔ مرشد تو بغیر اس ٹگے اس دان دی مثال ہے کہ اکھاں تے پٹی، جڑے مرشد والے ہیں وہ انہاں دی اکھاں تو پٹی لیندی، انہاں دا سیدھا نماز اندر سفر پچھلے بیانات میں بیان کر سکاں، بایزید بستامی تک عرش الہی تک بھی وہ سیر کردے رہندے۔ تے جڑے آج کل 2-4 نمازاں پڑھ کے مسیتر بن کے کہیں جی اسی بڑے وڈے نمازیاں انہاں دی مزال اس ٹگے جیسی ہے۔ اس وقت نمازاں درست کرنے، روزے درست کرنے، اللہ اللہ کرنے، بغیر مرشد تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوندہ۔ مرشد ہی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے عشق دا پڑھدا کوئی سلطان صاحب، تے جس منزل تے عشق پہچاندا اتھے ایمان نو خبر نہ کوئی۔ تو اس وقت اپنے آپ بغیر مرشد تو ہر کوئی دعویٰ کر دیتا ہے۔ مرشد کو جان دی کہ ضرورت ہے، میری نماز رہ جیسی، میرا روزہ رہ جیسی، میری فلاں بات رہ جیسی، فلاں بات۔ اللہ تعالیٰ جنہوں میں نوازیا مرشد دے تفعیل نوازیا۔ کئی آ جاندے کہندے جی سرکار فقیری دیو، فقیری دیو، فقیری دیو، کہتے پیرا فقیری دوری، اچھی لمی کھجوری،
ਚੜ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਦਿਓ, ਫਕੀਰੀ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਛੋੜੇ, ਫਕੀਰੀ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਕੀਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਨ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫਕੀਰੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੰਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਾ ਗਾਲੀ, ਨਾ ਗਲੋਚ। ਉਹ ਤੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਛੋੜੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਆ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਲੋੜਿਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਹ ਡੱਬਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇਰਾ ਫੈਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਨ। ਬਾਅਦ ਫੁਕਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾ ਦੇ ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ। ਕਈ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਫੈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਾਮਤ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਬੈਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਤ ਲੋੜੇ ਬੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਡੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਲਬਸੀ। ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਡੱਬਾ ਹਿੱਲੇ, ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੱਲੇ, ਠੱਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਡੱਬਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਠੱਕ ਕਰੇ, ਡੱਬਾ ਹਿੱਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਖੋਲ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਆਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜੁਮਾ ਸਾਰਾ ਖਿਤਾਬ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਠੱਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਡੋਲ ਜਾਏ ਕਿ ਖੋਲੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲੇ ਸਮਝ ਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਡੋਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਸਮਝ ਲੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੋ ਫਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ ਰਵੇ, ਸਮਝ ਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰੇ। ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਬਾਜਰੇ ਮਕਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹ ਕੱਢਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਸਾਹ ਕੱਢਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਖੋਲ ਕੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫੜਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੜਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਬਾਜਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਕਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਫਸਲ ਸੀ ਘਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਚੂਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਕੜਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਕੜਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਜਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾਇਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਏ ਫਕੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਖੜੀਅਤ ਤੱਕ ਤੂੰ नहीं लिया सके तो फकीरी तो बहुत बड़ा छल्ला मारने वाला दरिया और समुंदर है, वो अपने दिल के अंदर किस तरह संभाल के रखेगा तू? वो तो अंदर छल्ला मार दी है, 50 दफा शैतान वर्ग लांदा है कि छोड़ छोड़ छोड़, सब तू पहले मुर्शद का रस्ता छोड़। तू एक डब्बे के अंदर एक जानवर जरा है छोटा जा चूहा नहीं संभाल के आ सके तो फकीरी किंज संभाल से? आई समझ? इस वास्ते फकीरी जड़ी है ये सब कुछ मुर्शद का हुक्म उत्ते ही है, बस हुक्म होता है। इस वास्ते इलम सोच कुर्बत और मुर्शद की गुलामी की जरूरत पैंदी है। फिर जो मुर्शद समझदा इस काबिल है बंदा उसनूं नवाज देंदा है। वैसे नहीं हासिल होंदी, बंदा आवे हफ्ते बाद कहे जी हुण दिओ जी दिओ जी दिओ जी, कई आंदे असां कहंदे जी हुण साडे कोल खुद कुछ नहीं तुहानूं के दवां, जान छड़ांदे आ कई साडे कोल खुद कुछ नहीं तुहानूं के दवां। एक शख्स मेरे को बनी सरकार उत्ते पहाड़ी ते पता कितना अरसा रहा दोई दंदी, वो बड़ा अमीर बंदा सी, उत्थे खिदमत करदा रहा। उसनूं कोई फकीरी और जिन्नात दा शौक सी, वो पहले लारा लाई रखा। आखिर उन्हें कहा कि तैनू अगर मंजिल चाहता है तो तू सीधा चन्न पीर सरकार को रावलपिंडी गौसाबाद जा, उथू तैनू सब कुछ लभसी। उन्हें अपनी जान छड़ाई, मेरे गल पाया ने जिला उथू वो छुट्टा नाल उन्हें चंगा समझाया को कैसन मेरे को कुछ नहीं जितना कहन समझिए निशानियां सब कुछ उन्होंने को है ही। वो आ गया दोपहर का टाइम, मैं बैठा वहाँ आ गया जिस तरह जी सुनाओ कि जाओ फलाने शाह साहब पे जाओ, शाह साहब वफात पा गए। वो मैनू जानते भी सन, मैं उत्थे लोई दंदी गया, मुलाकात हुई। मैं क्या किस तरह आना होया कि मैनू ए अमल चाहिए जिसे मौकलात और जिन्नात मेरे ताबे हो। मैं क्या वो शाह साहब बादशाह आदमी है, मैं उन देखा बंदा इस काबल तो है नहीं, हूँ गलत ना इसनू सीधा नमाज रोजे ते लाओ जो मंजिल मिले जितू। मैं क्या भाई मेरे को तो खुद कोई जिन मौकल नहीं, मैं तो एक मुर्शद दा हुक्म है, हुक्म ते बैठा उन्हें हुक्म दी मसलत है। मुर्शद दे हुक्म दे अज 35 साल हो गए मैं बैठा। अज देखो हुक्म सी, तुसी सारे मेरी गुफ्तगू सुनते हो। जे मैं पहले हाथी कोई मुतालबे मुर्शद ना शुरू कर देना तो फिर हुक्म टुटदा। अज थोड़े सामने इत्थे ना होंदा, मैं किसी वर्कशाप काम करदा पिया होंदा, किसी मजदूरी करदा पिया होंदा। ये मुर्शद दा हुक्म सी, जिन्ना मुर्शद दा हुक्म मनिया वो किथों किथे दे किथे चले गए। वो कवे नहीं जी दो दो दो, बड़ा उस तंग किया। आखिर किसी सैयद बादशाह भेजा सी। हुण मैं सोचा ये बंदा इस लाइन दा नहीं, ये मंजिल संभाल नहीं सकता, हुण के कीता जाए। एकदम सानू मुर्शद दा त्याग दा ख्याल आ गया। मैं क्या गल सुनो शाह साहब, जे तुहानू शाह साहब भेजा पता नहीं कौन सी, जे तुसी उन्हें तंग कर दो मजबूर कर दो, थानू मैं कुछ दे देसा, लेकिन कुछ थोड़ी जी 2-4 महीने मेहनत करनी पैसी। आखिर वो भी कर सके। मैं क्या 3 महीने सारी रात तुसा सोना ही नहीं सारी रात सोना ही नहीं, तुसी रहना भी दरबार इस मस्जिद जी दरबार के सामने, सारी रात खड़े रहना। 3 महीने बाद तुहानू फैज़ हो सी। और 8 दिन बाद तुसी जिहड़ा खाना खाया करना, 8 दिन फाके च रहना। बहुत सारी गुफ्तगू असीं समझाई, मैं थानू फैज़ हो जासी। कह गया सा अंदर चले गए। मैं तुसी हुण बैठो मंजिल शुरू कर दो। बाहर आए हो बंदा गायब आज तक नहीं नजर आया। गल है लोड़दा सी इतनी बड़ी मंजिल जिन भूत, वो तो लहदा गल है फकीर किसी तो खुश हो जाए तो सब कुछ नवाज दे, जिसनों मेहनत करनी पई। अज तक यकीन जानो मैनू बंदा नहीं नजर आया। तो मियाँ मोहम्मद साहब भी फरमाया जिस कारीगर घड़ा बनाया कीमत लैसी है पूरी। जे हुण तू घड़ा बनना तो कम से कम मेहनत तो करना। असा ये तो नहीं क्या कोई दुनिया का माल लिया 1-2 लाख रुपया सानू दे, असा क्या अल्लाह अल्लाह कर फिर खड़ा हो। फिर नाल मैं क्या मैं भी तेरे नाल खड़ा हो सा, ये भी मैं क्या
कि तू सामने मंजिल करदा खड़ा हो से तो मेरी तो रोज़ ही रूटीन है, मैं तो खड़ा रहसा सामने, सारी रात जागदा रहसा। अंदर मैं गया, मुड़ के आया तो नज़र ही नहीं आया, फिर नहीं पता होशियार अंगल गया किधर, फिर कोई हाल सवाद नहीं। तो वली अल्लाह किसी ते खुश हो जाए ना तो इंज भी नवाज सकते हैं, ये उन्होंने मर्जी है, ये वलियां दी मर्जी होंदी, मुर्शद दी मर्जी होंदी। वली अल्लाह दे भांडा तकदे ते पांदे खैर हजूरों, जेड़ा होवे पाक गरूरों पुर कर देंदे उसनूं नूरों। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, एक होंदा बाकी बिल्ला, एक होंदा फना फिल्ला। फना फिल्ला वो होंदा जिहड़ा इस दुनिया दे अंदर अल्लाह दा वली अल्लाह दी जात विच वो फना हो जाए, उन्होंने फना आख्या जांदा। बाकी बिल्ला जरा मुँह तो कबलान तो मुँह तो मरने तो पहले जरे मर जाते, असल जिंदगी उन्हों दी है, वो बाकी रहते हैं। तो सरकार का नाम ही बाकी बिल्ला सी, जिन्हों का वाकिया मैं बयान करूँगा। एक दिन जलवा फरमा सन, कोई मेहमान आ गए उन्होंने खिदमत के अंदर, जिस मेहमान आ गए खिदमत के अंदर तो उन्होंने खाना दाना पेश करना सी। एक कोल ना नबाई खिदमतगार बैठा सी, वो समझ गया उन्होंने इस मनशा, इस ख्याल के सरकार की मर्जी है कि इन्हों खाना पेश किया जाए। गया कर अच्छे खाने तैयार करके ले आया, खाने तैयार करके ले आया, पेश किया, आप खुश हो गए, फरमाया मंग जो कुछ मंगदा है। ये मुर्शद की तवज्जो होंदी, तवज्जो दियां तीन किस्म हैं, ज़हन ही रखो। एक तवज्जो जड़ी है वो इल्का, एक तवज्जो इस्लाह, एक तवज्जो इत्तेहादी। तवज्जो इस्लाह सब तो पहली तवज्जो होंदी होंदी कि जिस मुरीद अपने मुर्शद की बारगाह चाहता है या कोई नया बंदा आंदा है तो उसके दिल उत्ते एक खौफ आंदा है, हरारत दिल दे पैदा होंदी, उहदे दिल ते बदन कंबदा है कि खौफ आंदा है कि मैं किसी वली अल्लाह की बारगाह च जा रहा, उहदे ख्याल आंदा है कि पाक बारगाह है, कोई गलती ना हो जाए या किसी गलती उत्ते मेरी कोई डांट डबट ही ना हो जाए। इसनूं क्या जाता इस्लाह, जरा इत्थे संभल जाए वो फैज़ पा के जाता है, फिर होगे मेहनत करता है तो अगलियां मंजिलां तय करनियां शुरू करता है। नफ्स दे मराइल हैं, बहुत लम्मी गुफ्तगू है। दूसरी तवज्जो इल्का, इल्का उसनूं क्या जाता जरा आके तौबा तय बैत करता है, फिर एक नेक रस्ता अख्तियार करना शुरू कर देता है। उसनूं क्या जाता हल्का एक नेकी दे रस्ते ते चल पैंदा है, उसनूं हल्का क्या जाता तवज्जो इल्का। तीसरी तवज्जो तवज्जो इत्तेहादी, वो लखां विच किसे एक बंदे उत्ते होंदी, जिस मैं आजिज़ मस्कीन दे मुर्शद ने तवज्जो फरमाई। वो तवज्जो ऐसी होती है कि अपने मरीद ते ऐसी तवज्जो कर दे कि बस दीन दुनिया की संभाल देंगे और बेहतरी और जो फैज़ होंगे वो अता कर देंगे, उसे कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो इस्लाह इल्का दी मंजिल तो जरा बंदा गुजर जाता है उसनों अता होंदी है। तो हज़रत बाकी बिल्ला बैठे, क्या हाँ भाई तू साड़ा दिल खुश किया, खाना शाना खिलाया, खाना लोग खा गए, लियान वाला ले आया, तो वली अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते, देखो दिल खुश हो गया ना, मंग जो मंगदा है उस क्या मैनू अपने जेही बना दो। फिर हुण पहली गुफ्तगू जिहड़ी असीं बयान कर रहे हैं उस नाल तुसीं मुआजना करना कि अपने जैसा बनना बहुत मुश्किल काम है कि वो बंदे अंदर वो हिम्मत ताकत कुवत नहीं होंदी, वो चूहे की तरह अंदरों डोलदा रहिंदा, जां चूहा डोलदा ईमान डोलदा है। अपने जैसा बनने वास्ते बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पैंदी है, मेहनत की ज़रूरत पैंदी है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान मगर पड़ती है इसमें मेहनत ज़्यादा। उस क्या जी अपने उन्हें क्या कुछ और मांग ले, छोड़ साढ़े जैसा नहीं, क्या नहीं अपने जैसी बनाओ, अपने जैसी बनाओ 3 दफ़ा। अच्छा चल अंदर अंदर सा गए, बाहरों नान बाई गुलाम नूं लैके अंदर गए, जिस बाहर आए तो लोग पछाणन ही ना हज़रत बाकी बिल्ला केड़ा है तो गुलाम केड़ा है। ऐसी तवज्जो फरमाई
लेकिन उसकी जिद उत्ते तवज्जो आपने फरमा दी। लेकिन फर्क इतना सी कि आप बिल्कुल सही अपने ख्याल के मुताबिक यानी कि अपने फहम ख्याल के मुताबिक होश भी सर उहदियां लत्तां घुमदियां पईयां सन। इस वास्ते जरा बंदा बोझ ना उठा सके कच्ची छत होए उत्ते रख दो, बड़ा सारा कोई टैंक रख दो तो छत गिरनी है आखिर। पहले इमारत मजबूत करनी, छत मजबूत करनी पैंदी, फिर टैंक उत्ते रखो। अजकल वो मोबाइलों ले लम्बे लम्बे लगे होंदे खंबे, उन्हां छत्तां नूं कुछ नहीं होंदा। हुण कच्ची छत उत्ते उस जिद कीती, वो कच्ची मंजिल सी ओदी, बाहर आए लत्तां उहदियां कंबदियां पिया। 3 दिन उसनूं होश ही ना रहा, 3 दिन अल्लाह नूं प्यारा हो गया। तो गल यह है कि गल मुर्शद दे हुक्म ही, अगर मुर्शद कह दे अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, वो इमारत मजबूत हो रही होंगी। एकदम उस कच्ची छत की मिसाल आ गई समझ सारिਆਂ ਨੂੰ। यानी तो नमाज जरा बंदा पढ़ता है, अल्लाह अकबर करता है, अल्लाह सामने होंदा है, इकरार करता है, अल्लाह सामने आ गया, डरे मारू वटवट मौलवी और कहते अल्लाह अकबर, सारे अल्लाह हथ बन के इंज खड़े हो जाते, डर जाते, खौफ आ जाता, नजर नीचियां रखते। इस वास्ते अल्लाह अकबर कह के हथ बनो तो नज़र अपनी सजदे वाली जगह रखनी है। ये मसला भी सजदे वाली जगह, इधर पैरों इधर उधर नहीं देखना, सजदे वाली जगह। अज का इतना ही सबक थोड़े लिए काफ़ी है। इस नमाज भी दुरुस्त हो रही, तसव्वुफ तरीकत की भी गुफ्तगू हो जाती है, मुर्शद का मकाम ही पता लगता है। मियाँ मुहम्मद साहब फरमाया, जेड़ा कोई किसी का आशिक होंदा उसे की गल करदा, 100 मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। मैनू सब कुछ जो कुछ अता होया मुर्शद तू खैरात मुर्शद है, फिर मैं मुर्शद ना करा तो होर के करा। सानू सब कुछ मुर्शद ने दिता, मुर्शद एक रस्ता दिखाया, ते हक की जी गल है गुफ्तगू वो सुना देंगे कि भाई जो कुछ है मुर्शद ही मुर्शद है। जे शरीयत विच जाओ तां भी मुर्शद, तरीकत विच जाओ तां भी मुर्शद, मार्फत की गुफ्तगू करनी तां भी मुर्शद, जे रब नूं देखना तां भी मुर्शद। जिधर देखा मुर्शद दा ही नज़ारा नज़र आया। और अल्लाह ताला ने बगैर मुर्शद तो किसी नूं अपना वली अपना दोस्त भी नहीं बनाया।